Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Okey, Alhamdulillah ya. Minggu ni bersama dengan medium lagi, medium Rafizah Muhammad Noor dalam subjek HPD 112, pengucapan awam bahasa Melayu. Okey, pejam celik kita dah masuk topik yang ke-6 dah, iaitu menyampaikan ucapan. Dan medium percaya, you all semua telah bersama-sama dengan medium daripada chapter 1 sampailah chapter 5, dah banyak yang kita belajar mengenai pengucapan awam kan? Dan soalan Cik Pumas, teks ucapan dah siap ke belum? Madam harap semua dah siap, dah lengkap dah teks ucapan yang kita belajar pada topik 4 yang lalu. Okay? Jadi, bila teks ucapan you all semua dah complete, dah lengkap, topik ke-6 ini kita akan belajar untuk menyampaikan ucapan. Tak sabar kan? Alright, jadi hari ni kita akan share beberapa tips dan teknik lah macam mana nak menyampaikan ucapan dengan baik berdasarkan teks ucapan yang you all dah sediakan. Alright? So, jom kita sama-sama tengok apa yang ada dalam topik 6 ni. Alright? Okey, dalam topik 6 menyampaikan ucapan ni ada beberapa langkah yang perlu kita lalui. Okey, yang pertama sekali adalah membuat latihan berucap. Okey, jadi sebagai seorang penyampai ataupun sebagai seorang public speaker, sebelum berlangsungnya sesuatu majlis yang memerlukan you menyampaikan ucapan, menyampaikan syarahan, menyampaikan perkongsian, ataupun sebelum you menghadiri temu duga, apa sahajalah bentuk-bentuk pengucapan awam yang you akan hadiri ataupun sertai, paling utama sekali adalah sebelum majlis bermula kita perlu membuat latihan berucap. Okay, kena praktis berlatih berucap terlebih dahulu. Jadi itu adalah langkah yang pertama ya. Jadi, bagaimana kita nak membuat latihan berucap? Ada pelbagai cara ya. Di sini, as you can see, okay, medium dah listkanlah beberapa teknik yang boleh you all praktiskan untuk latihan berucap ini. Okay? Dan pertama sekali, janganlah berlatih berlebihan. Okay? Seelok-eloknya lebih kurang 3 hingga 6 kali sahaja. Okay? Ini untuk pastikan anda tidak penat lah. Kita kena simpan tenaga, ya? Kena jaga kesihatan. Takkanlah pagi, petang, siang, malam you all nak berlatih je kan? So, cukup 3 hingga 6 kali sahaja. 3-6 kali ni pun dah cukup bagus untuk melatih you punya minda, untuk menghafal teks ucapan you dan dalam masa yang sama melatih you punya bibir, okay, untuk lembut, lidah, bibir lembut lah untuk mengucapkan, mengungkapkan kata-kata yang terdapat dalam teks ucapan you. Okay, jadi 3 hingga 6 kali should be okay lah. Jangan lebih sebab tak nak you all penat lah sebelum hari kejadian ataupun sebelum majlis sebenar berlangsung. Alright? Dan yang kedua, bila kita nak membuat latihan berucap tu, paling penting you kena hafal idea utama sahaja. Okay? Kita pernah belajar kan dalam menyediakan ucapan, you dah tahu dah aspek isi ya, ada berapa konten yang you perlu lakukan. Jadi untuk sesuatu pengucapan awam selalunya lah isi ataupun idea untuk you kongsikan, you share dengan audiens selalunya dalam 3 hingga 5 poin utama sahaja. Jadi di sini you kena hafal you punya poin sahaja. Bila kita tahu poin, automatically kita akan tahu apa yang ingin kita kongsikan, apa yang ingin kita sampaikan kepada kita punya audiens. Okay, so latihan seterusnya juga merujuk kepada mental kemudian lafaz. Bermaksud, you kena hafal dulu. Hafal apa idea yang ada dalam you punya teks ucapan. You kena baca dulu you punya teks ucapan berkali-kali. Bila you dah baca, you cuba memorize, hafal you punya teks ucapan, especially you hafal main idea lah, main point. Dan kemudian bila you dah hafal, baru you mula berlatih bercakap ataupun lafaz. Baru lafaz ya, baru lafaz. Kena hafal dulu baru lafaz. Okay, itu prosesnya. Okay, and then untuk mengelakkan ya kita ni manusia ya, sometimes human factor tu berlaku. Okay, kita memang rasa kita dah hafal, tapi bila tiba hari kejadian, mana dah tahu hari tu nervous sangat ke, you know, yang menyebabkan you lost focus, menyebabkan you tak mampu nak ingat dengan baik apa yang you dah hafal, apa yang you dah berlatih sebelum ini. Okay? Jadi that's why tak kisahlah sebagus mana pun you dah hafal you punya ucapan, penting juga untuk you membuat kad nota ataupun cue card tu.
Okay, tak payahlah besar sangat kan. Cukup dalam tapak tangan you, saiz genggaman tapak tangan you, and then you catatkan point-point utama. Okay, jadi bila you sedang berucap ataupun you sedang berlatih berucap ataupun pada majlis sebenar nanti, you boleh always refer kepada you punya kad nota tadi. Saiz yang kecil tu menyebabkan orang ramai tak nampak pun you sedang refer pada cue card you. Okay, sebab saiz tapak tangan je. Alright? So, kena ada kad rujukan ini supaya you tak hilang. Bila anything happen, especially you blank ke, lost focus ke, at least you have some guideline. Ada rujukan you. Jadi, dia akan membantu you memberi lebih keyakinan lah untuk meneruskan you punya pengucapan awam. Alright? So, lepas you dah ada cue card ataupun kad nota, you kena hayati seluruh ucapan you. Maknanya kita sebagai seorang pengucap ataupun sebagai seorang public speaker, at the first place, you kena tahu dulu apa benda yang you nak sampaikan kepada you punya audience. That's why kita sebagai pengucap, sebagai public speaker, you kena buat sendiri you punya teks ucapan tu. Daripada proses awal, okay, mencari idea, mencatat idea semua tu ya, rangka you punya ni, buat mind map, memang you kena buat sendiri. Jangan suruh orang lain. Okay, you kena daripada from the beginning until the end of the process, you kena involve sepenuhnya. Okay, jadi you akan tahu apa yang you nak buat, apa ideanya, apa yang you nak cakap. You tahu sebab itu hasil kerja you sendiri. Alright, that's why penting kita kena start kita sendiri. Jangan harapkan kepada orang lain. Jangan suruh kawan yang buat, mak yang buat, girlfriend, boyfriend yang buat, you tolong baca je, you tolong hafal je. Tak boleh. Nanti you takkan tahu apa bendanya nanti. Alright, that's why you kena involve from the beginning until the end of the process. Okay, you kena tahu, you kena hayati seluruh ucapan you, dan itu akan memberi lebih keyakinan kepada you untuk sampaikan you punya public speaking. Okay. And then, you kena berlatih bahasa badan lah. Bila kita bercakap tu, takkan kita nak tegak aja macam pokok kelapa kan? Kita kenalah ada sedikit movement. Kita kenalah ada pergerakan, bahasa badan, body gesture, ya. Adalah turun naik tangannya, mungkin ada posisi badan yang sesuai, memek muka kan. Kalau benda tu benda yang serius, mungkin muka kita pun kenalah serius. Kalau benda tu ada sedikit lawak jenaka, you kena senyum, eye contact, everything you kena belajar jugalah. Alright, tak boleh diam je. Nanti orang akan bosan dengar kita punya presentation. Alright, dan zaman sekarang ni, berlatih di depan cermin bukanlah cara yang praktikal lagi. Berlatih depan cermin tu, itu zaman I dulu-dulu. Okay, nowadays, macam mana cara you nak berlatih berucap, you kena record, you kena rakam. Masing-masing ada handphone kan, ada smartphone kan, ada kamera. Jadi, you kena rakam. Rakam you punya presentation. Okay, bila you dah rakam, kemudian you kena buat video analysis. You kena tengok balik video presentation you tadi dan you kena dengar balik. You analysis video tu dari segi sebutan you macam mana, intonasi you macam mana, okay, projection of your voice macam mana, kan? And then you punya gaya, okay, expression muka, semua tu you boleh nampak dengan jelas kalau you record. Okay? That's why penting lepas rakam kena buat video analysis. Alright? And then kalau rasa macam, tak puas hati lagi ni, aku rasa macam dah bagus dah, but I need second opinion, third opinion and so on, you boleh bagi video rakaman itu kepada you punya kawan, kepada you punya jurulatih, kepada you punya orang yang you percaya, yang boleh bagi feedback kepada you mengenai you punya presentation. Yes, you can do that. Okay? Sharekan video rakaman you dengan orang dan encourage them to give feedback kepada you supaya you boleh improve mana-mana yang kurang lah. Okay? So, bila you berlatih berucap juga, paling penting you kena ukur masa you. Sebab selalunya dalam majlis-majlis ni ya, sama ada you masuk syarahan ke, ataupun you memang dijemput sebagai panel ke, kan, untuk berkongsi apa-apa isu semasa, kena ada, dia selalunya penganjur akan tetapkan masa lah.
Okay, berapa had masa? Katakan you dipanggil sebagai panel untuk menyampaikan ucapan, masa yang diberikan 30 minit, you kena pastikan ucapan you tu boleh habis dalam masa 30 minit. Jangan terlalu panjang, jangan drag sebab ia akan mengganggu kelancaran majlis orang. Okay, paling penting kita kena patuhi had masa yang ditetapkan. Itu adalah nilai professionalism yang tinggi dalam public speaking. Okay. And then you juga boleh guna APD. APD ni apa benda, madam? Alat pandang dengar ataupun in English, audio visual. Okay, contohnya kalau you nak bagi, you dijemput sebagai panel ya, you boleh sediakan PowerPoint, slide PowerPoint. Okay, jadi ia akan menyebabkan you punya audience fokuslah mendengar ucapan you sebab ada something yang mereka boleh lihat di belakang kan. Ada apa? Ada screen di belakang, ada slide, PowerPoint dan sebagainya. Jadi mereka boleh dengar, at the same time mereka boleh lihat lah. Okay, maybe you nak share video ke apa ke, then you can use APD ni lah, alat pandang dengar. So it help you untuk mempunyai satu presentation yang baik dan berkesan. Okay, dan paling penting juga kita juga boleh buat rehearsal. Okay, katakan you terlibat sebagai panel dan penganjur kata kita perlu buat rehearsal, you kena pergi sebab itu akan membantu you untuk apa nak kata, budgetkan masa, macam mana flow-nya supaya you lebih confident. Okay, untuk melakukan you punya public speaking lah. Alright, clear ya? Okay, seterusnya kita pergi pula kepada panduan dalam menyampai. Bagaimana cara kita nak sampaikan kita punya teks ucapan tersebut. Alright? Okay, as you can see, saya ada senaraikan 5 panduan dalam menyampaikan ucapan. Okay, so yang pertama adalah berdiri tegak. Okay, maknanya sebagai seorang public speaker, sebagai seorang penyampai, bila you nak berhujah, bila you nak menyampaikan syarahan, ceramah dan sebagainya, you perlu berdiri tegak. Maknanya posture badan you kena tegak. Dan tak semestinya lah you kena berdiri. It depend on the event itself ya. Sebab ada setengah majlis, dia punya layout ataupun dia punya konsep tu mungkin lebih santai di mana mungkin ada meja di atas pentas, you kena duduk, you jadi panel. Macam coffee talk lebih kurang ya. You jadi panel, jadi you kena duduk, bukan berdiri. Jadi tak kisahlah berdiri ke, duduk ke, kena pastikan you dalam keadaan tegak. Maknanya tulang belakang you kena tegak lah, jangan bongkok. Okay, so ini untuk pastikan you boleh bernafas dengan baik dan juga dapat meningkatkan keyakinan diri dan professionalism you sebagai seorang public speaker. Alright, kena always bear in your mind, bila you berada di atas pentas, you adalah center of the attention. Okay, center of attention di mana semua orang akan menumpukan perhatian pada you. Jadi sedaya upayanya you kena menonjolkan satu image yang baik. Okay, tak kisah you berdiri ke, you duduk ke, kena dalam keadaan yang paling proper, paling baik. Okay, sebab itu adalah you punya image dan credibility sebagai seorang public speaker. Okay. Yang kedua adalah eye contact. Eye contact tu apa? Maknanya you punya pandangan. Alright. Selalunya sebagai seorang public speaker yang bagus, bila dia berucap ataupun bila dia menyampaikan syarahan ke ataupun bila dia sedang berkongsi dengan dia punya audience ya, mata perlulah memandang you punya audience. You jangan pandang bawah pula, jangan pandang lantai pula, kena pandang audience. Okay, so itu adalah elemen yang paling penting dalam public speaking. Kena pandang mata audience you. Okay, kalau boleh tenung mata dia. Alright, jadi bila you pandang pada you punya audience you normally dia pun akan pandang you. Dia akan melihat wajah you juga. Okay, jadi di situlah ada eye contact. Kalau bila you berucap tu sesuatu yang serius, mata you berkerut ke, kalau ianya satu yang lucu, mata you pun senyum. Okay, so bila adanya eye contact dengan you punya audience, barulah audience you akan rasa lebih engage dengan ucapan you. Barulah sampai ke dalam hati mereka sebab panel, sebab public speaker tu pandang mata setiap orang kan. Ada communication, ada two-way communication secara non-verbal sebenarnya. Okay, eye contact tu. Okay, so itu you kena jaga ya. Eye contact, jangan pandangan mata you melilau sana sini pun tak boleh. You kena cari satu titik di mana you akan pandang.
Okay, pandang muka A for example, kemudian dalam dah 10 minit, 15 minit, you alih perhatian you ke orang lain pula, okay. Janganlah kejap-kejap pandang orang sana, kejap-kejap pandang orang sini, melilau-lilau, benda tu pun tak bagus. Dia nampak you tengah nervous, tak boleh macam tu ya. You kena cari satu, when we talk about eye contact ni, okay, kalau boleh, you cari muka yang you suka tengok. Audien you kan ramai kan, cari satu muka yang you suka tengok, muka yang bila tengok rasa tenang, muka yang tengok rasa apa hilang nervous ya. Selalunya muka-muka yang mungkin lebih kurang macam muka you punya mak ke, you punya isteri ke, you punya suami ke, you punya boyfriend ke, muka-muka yang you familiar. Kalau boleh cari audien yang muka begitu, pandang tepat ke muka audien tersebut. Ini akan menyebabkan selain ada eye contact, ia juga menyebabkan you rasa lebih tenang dan rasa lebih confident untuk berucap, sebab you bayangkan je lah yang depan mata you tu you punya mak ke, you punya ayah ke yang muka seakan-akan ya. Jadi you akan rasa alah macam cakap dengan family je, apa nak takut sangat, apa nak nervous sangat kan. Jadi automatically you akan rasa lebih confident untuk berucap. Penting, that's why I highlight kat sini, eye contact is very important. Boleh? Dapat? Okey, yang ketiga adalah hindari tabiat buruk. Tabiat buruk macam mana tu, madam? Okay, sometimes kita ni bila bercakap, sometimes itu style orang. Tapi you kena faham ni bila you jadi public speaker, okay, nak menyampaikan sesuatu, you seboleh-bolehnya kena buang tabiat buruk you. Kalau you jenis orang yang suka, kalau you when it come to public speaking, you tak boleh ada benda tu. You kena hindari, you kena eliminate you punya habit tu. Okay, kalau you berucap tu jangan tak boleh ada, walaupun itu sebenarnya mungkin you rasa you punya style ke, I don't know, tapi tak boleh ada benda tu. Okay, dan juga mungkin jenis orang yang suka pandangan melilau-lilau pandang sana pandang sini melilau, tak boleh juga, itu pun dikira sebagai tabiat buruk. That's why I kata you kena balik pada second point tu, eye contact tu. Pada mereka yang suka pandang sana pandang sini tu, you kena control mata you tu. Kena cari titik pusat supaya mata you boleh fokus ke satu orang sahaja. Okay? Jangan melilau-lilau. Okay? Apa lagi tabiat buruk selalunya? Mungkin suka masukkan tangan dalam poket. Ya, setengah orang suka begitu ya. Bila bercakap masuk tangan dalam poket, itu sangat tidak professional when it come to public speaking. You kena eliminate, kena hindari tabiat buruk tu. Okay, tak kisahlah kalau hari-hari lain you buat macam tu, tapi kalau you berada di atas pentas, you sedang melakukan public speaking, you kena avoid that kind of thing. Okay? Boleh ya? Alright. Kenapa kita kena hindari tabiat buruk ni? Sebab kita nak menunjukkan kita punya credibility dan professionalism kita sebagai seorang public speaker. Okay? And then, nombor 4 adalah gunakan APD yang berkesan, alat pandang dengar yang berkesan. Alright, selalunya kalau you, katakanlah you dijemput menjadi panel ataupun menyampaikan syarahan, ceramah berkaitan dengan isu-isu yang you pakar, kalau boleh you kena sediakan slide. Zaman sekarang ni, berdasarkan I punya observation, kebanyakannya ada kesedaran lah mengenai APD ni. Mana-mana event I pergi pun kebanyakan penceramah tu dia mesti ada sediakan slide. So baguslah kat situ, sebabnya slide tu boleh membantu you punya audience untuk lebih fokus dan juga dapat idea yang lebih jelas lah mengenai apa topik yang you nak share dengan mereka. Okay, that's why APD sangat berkesan, kena sediakan PowerPoint slide kan. Kalau boleh PowerPoint jenis advance tu yang boleh bergerak-gerak lah, yang lagi apa, background template yang lebih cantik, yang lebih menarik, yang boleh menyebabkan orang terpukau, kagum dengan you punya presentation ya. So kalau you mahir, you kena gunakan benda tu. Okay, dan juga mungkin you boleh boleh masukkan video, you know, mungkin you punya ucapan tu public speaking itu sesuai untuk you share video. Just go ahead, boleh letakkan video, ataupun mungkin kalau you menyampaikan ceramah motivasi ke, for example ya, nak naikkan semangat you punya audience, mungkin audience you terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar universiti kan, you nak bagi mereka punya mood tu naik sikit, mungkin awal-awal sebelum mulakan ceramah tu you pasang lagu Blackpink ke kan, menari dulu, exercise dulu ke kan, mana nak tahu, boleh. Alright,
Ataupun kalau you punya ceramah-ceramah motivasi yang nak menyuntik rasa insaf di kalangan audience you, you boleh mainkan lagu-lagu yang sedih, lagu Sudirman ayah dan ibu ke for example ya. Itu untuk bermain dengan emosi audience you. Bila audience you dengar ucapan you, kemudian dengar pula lagu yang sedih tu, barulah menimbulkan keinsafan di hati mereka. Itulah lagilah membantu you punya public speaking tu jadi lebih berkesan dengan adanya APD, dengan adanya penggunaan APD yang baiklah. Okey? Dan yang kelima, you kena kawal suara. So bila atas pentas ni, kawalan suara tu mungkin jangan terlalu laju lah. I pun fail bab ni. Okay, sebab I rasa I pun kadang-kadang cakap laju. Mungkin I bagi lecture ni pun laju. Okay, that's why kena sentiasa bagi, talk to ourselves lah. Tolong control you punya voice, jangan laju sangat you punya pace tu. Cakap tu janganlah kuat sangat. Kau guna mikrofon kan, tak payahlah dah guna mikrofon, terjerit-jerit pula lagi kan. Pekak telinga audien kita nanti. Jadi kena tahu kawalan suara. Kalau audien pula dah. Kalau you punya mikrofon tu, dia punya sound system tu very good, tak payah menjerit beria-ria pun. Cakap macam biasa pun semua orang boleh dengar dengan jelas. Okay? Jadi you kena kawal suara. Okay, projection suara you tu. That's why kita nak kawal suara, kita kena pandang depan. Baru suara kita, projection of our voice tu akan ke depan. Kalau you berucap, you bercakap pandang ke lantai, nanti suara you melantun ke lantai. Jadi you punya audien takkan dengar dengan jelas lah. Okay, jadi kena tahu sikit lah teknik-teknik kawalan suara, kawalan pernafasan, intonasi, sebutan, semua itulah you kena buat. Kena berlatih, okay? Supaya you boleh menyampaikan ucapan you dengan baik. Faham?